हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर हामीहरूका अतिथिजी जुन आउनुभएका छन्, म सबैको आज यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशेष गरी यस कार्यक्रममा हाम्रा इन्फ्लुएन्सर्स, ब्लगर्स जसले हामीहरूको कहानी, हामीहरूको प्रोडक्टहरूलाई जनताको माझमा पुर्याउनु भएका छन्, म उनीहरूको लागि पनि विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीहरूका मिडियाका साथीहरू जसले हामीहरूलाई जुन साथीहरूले हामीहरूलाई विगत 60 वर्षदेखि हाम्रो छवि जनतामा क्रिएट गर्नको लागि र साथैमा हामीहरूले आज यो पोजिसनमा पुर्याउनमा मद्दत गर्नुभएका छन्, उनीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आज यस कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। म आज यस कार्यक्रममा हाम्रा पार्टनर्सहरू, हाम्रा डिलर साथीहरू, म सबैलाई जुन देशका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका छन् उनीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज उहाँले जुन तरिकाले ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गरिराख्नुभएका छन् त्यसको लागि त्यो आफैमा एउटा उदाहरण छ र यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकपल्ट म सबै साथीहरूलाई, आज हामीहरूका अतिथिहरूलाई, मिडियाका साथीहरूलाई, ब्लगर्सहरूलाई, हाम्रा पार्टनर्सहरूलाई एकपल्ट फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। MAW को जर्नी जसरी हामीहरूको मोरङ अटो वर्क्स यसको जुन फुल फर्म छ त्यो जर्नी हामीहरूको विराटनगरबाट 1964 सालमा एउटा सानो वर्कसपबाट सुरु भएको थियो। त्यो अटोमोबिलको नेपालकै पहिलो वर्कसप थियो, किनकि त्यसभन्दा पहिले जहिले पनि इन्जिनहरू रिपेयर गर्नु पऱ्यो, त्यो बेलामा इन्जिन रिपेयर गर्नेको पनि धेरै चलन थियो। हामीहरूको स्लिप ठोक्ने, पिस्टनहरूलाई मतलब के छ कि राख्ने, त्यो सबै नियमहरू, त्यो सबै हामीले गर्न गरेको थियो। त्यो बेलामा इट वाज द फर्स्ट वर्कसप इन नेपाल, अटोमोबिल वर्कसप। त्यसभन्दा पहिले जहिले पनि इन्जिन रिपेयर गर्नुपर्ने थियो, मान्छेहरूले यसलाई आइदर पटना लग्थ्यो या हामीहरूको कलकत्ता लग्नु पर्थ्यो। सो त्यहाँबाट हामीहरूले एन्सिलरिजहरूको एजेन्सी लिए, त्यसपछि हामीहरूले ट्र्याक्टरको एजेन्सी लिए, त्यसपछि हामीहरूले मोटरसाइकलको, र त्यसपछि हामीहरूले डिफ्रेन्ट एजेन्सिजहरू लिएर आज के छ कि नेपालकै अटोमोबिल इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा इक्विपमेन्ट्सहरू बिक्री गर्दाखेरि हामीहरू वी आर द लार्जेस्ट कङ्ग्लोमरेट इन नेपाल। अरू यो सम्भव भएको छ तपाईहरूको सहयोगको कारणले गर्दा। हामीहरूको ग्राहकको यसको माथि हामीहरूको जुन ट्रस्ट छ, हामीहरूको माथि जुन विश्वास गर्नुभएका छन् त्यसको कारणले गर्दा, हामीहरूका जुन पार्टनर्सहरू छन् उनीहरूको सहयोगको कारणले गर्दा म यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज हामीहरूको माथि ट्रस्ट गरेर यो ठाउँमा पुगाइदिनु भयो। त्यसको लागि म सादर धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई। MAW को एउटा एकदमै अत्यन्त भेरी इम्पोर्टेन्ट भ्याल्युज, MAW इज ए भ्याल्यू बेस्ड कम्पनी। मैले जहिले पनि भनिराखेको हुन्छु कि भ्याल्युजले MAW लाई बनाएको छ। त्यो भ्याल्युज हामीहरूले छोड्नु हुँदैन। हामीले चाहे टेक्नोलोजी चेन्ज हुन्छ, IT को कुराहरू चेन्ज हुन्छ, प्रोडक्ट चेन्ज हुन्छ, ब्रान्ड चेन्ज हुन्छ, तर के छ कि भ्याल्युजले MAW लाई अगाडि बढाएको छ। त्यो भ्याल्युज हामीहरूले अगाडि जहिले पनि त्यो हामीहरूको लागि एउटा डाइरेक्सन छ, त्यसलाई अगाडि राखेर मात्रै काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। और यही मैले आफ्नो कम्पनीमा पनि जहिले पनि भन्न गरेको छु। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भ्याल्युज द्याट वी फलो इज कस्टमराइजेसन। कस्टमराइजेसनको कुरा गर्दाखेरि इट मिन्स कि हामीहरूले जे पनि काम गर्दाखेरि, जे पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि कस्टमरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ही काम गर्छौँ। इवन इफ वी प्लान सम काइन्ड अफ स्मल एक्टिभिटी, जस्तो भनौँ नि कि आज हाउसिङमै हामीहरूले एउटा टेस्ट राइडको सेसन गरिराखेको छौँ या ठुलो डिसिजन लिइराखेको छौँ कि हामीहरूले यो एजेन्सी लिने कि नलिने, हामीहरूले यो प्रोडक्टलाई कसरी लन्च गर्ने, के कुरा हामीहरूले अगाडि बढाउने, या फेरि हामीहरूको सर्भिसमा कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो, कस्टमरको के चाहना छ, जे पनि काम गर्दाखेरि हामीहरूले ग्राहकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छौँ। अब यसै क्रममा MAW वृद्धिले एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कस्टमराइजेसनको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट
is that we need to understand the need of the customer. हामीहरुको कस्टमरको के नीड छ, उले के खोजिराखेको छ, and most important thing के प्राइसमा खोजिराखेको छ. So this is one of the, I consider this to be one of the most important aspect of customization, and that is why we want to bring to the customer whatever best suits them. तो आज यो हामीहरुले फुल एसयुभी नामी Vigo E2 को लन्च पनि, यो हामीहरुको नयाँ संस्करणको लन्च पनि हामीहरुले आफ्नो ग्राहकलाई हेरेर एउटा नयाँ भर्जन हामीहरुले लन्च गर्न गइरहेको छौं. अब तपाई सबैलाई थाहा छ कि अहिले रिसेन्टली बजेटमा ड्युटीहरुको हेरफेर भएको छ. त्यो ड्युटीको हेरफेरलाई ध्यानमा राखेर फेरि सँगै हामीहरुको ग्राहकहरुको चाहनालाई ध्यानमा राखेर we have come with this particular car at a very special price, and two reasons are there. Number one, हामीहरुले एउटा त के छ कि डोङफेङ मोटरसँग मिस नौमीसँग र उहाँको सुपिरियर्सहरुसँग we have been able to get a very good price for this particular version. Number two, आज यो जुन गाडी छ त्यो हामीहरुको जुन बजेट आएको छ र त्यसले जुन एउटा ड्युटीको स्ट्रक्चरको घोषणा गरेको छ त्यसको अनुसार हामीहरुले यसको प्राइसिङ पनि गरेर लिएर आएको छौं. सो वी आर गोइङ टु अफर ए भेरी स्पेशल प्राइस फर दिस पर्टिकुलर कार टु यु. हामीहरुको बीचमा दुविधा पनि थियो, हामीहरुको धेरै डिस्कसन पनि भएको थियो, हामीहरुको सोच यो पनि थियो कि भाइ जे पनि हामीहरुको फरक प्राइस आइराखेको छ, व्हाई डोन्ट वी कीप इट विथ अस एज ए प्रॉफिट मार्जिन or we pass on to the customer. फेरि अगेन हामीहरुको भ्याल्युजले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्यो. हामीहरुको भ्याल्युजले के भन्छ कि हामीहरुले कस्टमरलाई जे बेनिफिट हुन सक्छ हामीले पास on गर्नुपर्छ. With that particular thought process, with that particular mentality, we are bringing the next version of Nami Vigo E2 vehicle to you at a very special price. आज मैले डोङफेङको कुरा गर्दाखेरि विल यु बिलिभ उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा 6 करोड भन्दा बढी गाडी बेचेको छ. द्याट इज द काइन्ड अफ पावर डोङफेङ हेज all over the world, and they are expanding like crazy, and they are going to each and every country. नेपालमा पनि तपाईले हेर्नुभएका छन् डोङफेङ हामीहरुको प्यासेन्जर कार्स पनि छ, कमर्शियल भेहिकल्स पनि छ, भ्यान्सहरु पनि छ, and they are playing a very important role in EV transformation of world, let me tell you. अब यसको बारेमा धेरै कुराहरु त हामीहरुको मिस नौमीजीले गर्नु हुन्छ, but one thing I would like to tell you about their Nepal operation is that Dongfeng Nami is the second largest Chinese EV importers in Nepal. We have got more than 2,000 satisfied customers over here. आज जुन हामीहरुले Vigo को कुरा गरिराखेको छु, Nami Vigo, it has been there in most important and most difficult terrains, like it has been to Manang, it has been to Mustang, it has been to Solakhumbu, it has been to Shuklapal. आज हामीले 2 वर्षदेखि यो गाडी बेचिराखेको छौं. मैले I met a customer from eastern side who has run this particular car in 2 years more than 80,000 kilometers. That is the kind of car that we are talking about. That is the kind of full SUV that we are talking about today. एउटा कुरा म अरु सबैको अगाडि राख्न चाहन्छु. यसमा गाडीको विषयमा त हामीहरुको आजको यो जुन कार्यक्रममा तपाईहरुले थाहै पाउनुहुन्छ, तर एउटा कुरा मैले के राख्न चाहन्छु. आई हेभ बीन इन बिजनेस फर लास्ट 32 इयर्स. लास्ट 32 सालमा मैले धेरैवटा ट्रान्सफर्मेसन देखेको छु, धेरैवटा कुरा चेन्ज हुँदै पनि हेरेको छु. मलाई याद छ कि 10 to 12 इयर्स बिफोर, 10-12 साल पहिले, देयर वर सो मेनी कार्स, देयर वर आई एम से which were hatchback and which were very popular. I am talking about ICE cars today. I am not talking about EV cars, because at that time EV cars was just a dream or something like that.
But ICE cars hatchback played a very important role. But I can give you a couple of examples, just the Amirco, I-20, I-10, all these kind of cars are there, even Amirca. A lot of cars have been, you all must be remembering those cars. But when SUVs came in the market, then the whole transformation happened. आज के दिन में ICE vehicle hatchback segment completely shifted to SUV segment. अब SUV को small SUV, त्यसपछि compact SUV, त्यसपछि small SUV, just like Verna आयो, just like Amirco, Creta आयो. मतलब all these vehicles when they came, they took away the sales of hatchbacks like anything. Why they were able to do it? That is the big question. Because SUV provided value. They were able to provide all the features. They were able to provide a very good ride quality, very good driving experience, and they were also at a very reasonable rate. मलाई लाग्छ कि that kind of transformation we are looking at SUVs in electric vehicle segment also. And I believe very soon the same transformation is going to happen in EV segment. And I am very confident that this particular transformation is going to be led by our full SUV, Nami Vigo E2. One more thing I wanted to communicate to you all is that after the war, Middle East war start भएको छ, त्यसपछि the penetration of EV vehicles have become crazy, let me tell you. It is not only in Nepal, it is world over. आज नेपालमा पनि तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने it is 70% जुन हामीहरुको penetration थियो for last few months, 4-5 months ma, it has increased to somewhere around 85% and above. मतलब 70% बाट within a short period of time it has become 85%. As Ms. Sana also said that we are the second highest country with second highest penetration in EV. जुन मलाई लाग्छ कि very soon we might become number one also, the way the things are going on. So another thing is that because of that there is a shortage of battery all over the world. आजको दिनमा यहाँ नेपालमा पनि, believe me, in last 3 to 4 months we have always been hand to mouth. मतलब जहिले पनि गाडी आउँछ, the vehicles are already booked and we just have to give those vehicles. We don't have, if any additional customer comes, we don't have any vehicle to sell. This has happened in Vigo also. Today also in Vigo, we have got more than 45 days booking at present also in Nepal, and we are short of the vehicles. Maybe vehicles would be coming tomorrow or day after tomorrow, something like that is happening. So what I want to say is that till Dasai also, I think the trend is going to continue. What I would request you all, that if you like our vehicles, if you like our full SUV, then please book your vehicle now. Because there might be a possibility that when you want these vehicles, you might not get this particular vehicle, because I am sure it is going to be a huge crowd puller all over Nepal. So this also I wanted to communicate to you, and thank you very much once again for joining us in this very important launch function of USMV. Thank you very much. My name is He Zixing, and I'm the regional manager for Dongfeng. And it's a great pleasure to join all of you in this special launch event. Dongfeng began in 1969, building trucks in the mountain of Hubei province. Decades of engineering experience have shaped who we are today. By 2024, we reached a major milestone, 60 million vehicle building total for customers. In recent years, we have grown quickly outside of China, focusing more and more on new energy mobility. Last year alone, we exported nearly 300,000 vehicles. Today, we are present in more than 100 countries in the world.
But tonight is all about Nepal. Nepal is not an easy country for a car. High mountains, hard roads, long distance. A car here has to be strong. That is why we bring Vigo to Nepal. And that is why we choose MEW Verdi as our trusted local partner. When Nepal new taxation policy was announced, we saw something important. For the first time, a full SUV could be within reach of many more families at the price of a hatchback. We brought that idea to MEW Verdi. Together, we built the Vigo E2 for this moment. A family should not have to choose a smaller car than the road they drive on. A car is only as good as the people who stand behind it. In Nepal, hundreds of families already drive a Vigo. To Mr. Vishnu, Mr. Vivek, Ms. Prasanna, and the whole MEW family, thank you. You have taken care of our brand as if it were your own. To our dealer across Nepal, thank you. You meet our customers every single day and listen to their real needs. That work is not small. To the Vigo owner here today, thank you for trusting us and traveling with us. Your feedback guides everything we do. We believe Nepal will become one of the most market in this region. And Dongfeng is not here for 1 year, we are here to stay. Tonight marks another important step for our journey here. Congratulations on the new Vigo E2. Diane Beth, thank you.